औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कुतुब अर्श। आज इस वीडियो में हम आपको तीसरी आलमी जंग के बारे में बताएंगे। इमाम मेहदी का ज़हूर अनकरीब होने वाला है। मुफ्ती अबू लबाबा मंसूर ने अपनी किताब नज़रियात में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। जाहिर सी बात है कि 1946 और 1947 में इसराइल की बुनियाद डली तो 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से इसको तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया, तो हकीकी मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में ये रियासत समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी का ज़हूर हो। नेज़ निसाई में जिस ग़ज़वे की निशानदेही की गई है जिसमें इमाम मेहदी की एक जमात ख़ुरासान अफ़ग़ानिस्तान और मग़रिबी पाकिस्तान से निकलकर मशरिकी इलाके पर बसर बेकार होगी, तो हालिया जो खबरें आ रही हैं इसकी पेशनगोई सही साबित हो सकती है। काबिल गौर तो ये बात है कि कोरोना का ड्रामा भी 2024 में मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर बाकायदा 24 न्यूज़ वालों ने एक लंबी डिबेट की है और मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी ग़ालिबाना इसी साल को होगा और इस एक साल कबल यानी 2023 में तुर्की पर पाबंदी भी हटा ली जाएगी, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कुस्तुनतुनिया कफ़ार के कब्ज़े में जा सकता है। और सऊदी बादशाह की वफ़ात की ये रिवायत रही है कि अमूमन वो 90 साल के आसपास फौत हो जाते हैं और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सुलमान की उम्र 86 साल है। मुमकिन है कि वो 2024 या 2025 तक 90 के आसपास होंगे और खिलाफत उस्मानिया के रियासत के 100 साल भी 2023 तक पूरे हो रहे हैं। अरब के एक आलिम सादिक अल मुखलिस उन्होंने 2024 के करीब ही ज़हूर मेहदी की बात की है। हासिल ये निकला कि ज़हूर मेहदी के लिहाज से ये 2 साल यानी 2024 और 2025 काफ़ी अहम हैं। एक बात बड़ी फिक्र में डालने वाली ये भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह इमाम मेहदी को तलाश कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जहादी तंजीमों के फ़िक्रमंद लीडरान इस वक्त बड़ी फ़िक्रमंद हैं कि इमाम मेहदी की क़यादत में सारी दुनिया में जिहाद शुरू किया जाए और वो इसके लिए इनकी तलाश में है। मौलाना सजाद नोमानी साहब ने अपने एक बयान में कहा, जिसमें उन्होंने सूरत काफ की तफसीर को बयान करते हुए बड़ा अजीब सा एक नुक्ता पेश किया। फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरत काफ में किया है और सूरत काफ का 15वें पारे से शुरू होता है। इससे मालूम होता है दज्जाल का खुरूज 15वीं सदी के निस्फ़ में होगा। फरमाया कि 16वें पारे से शुरू होते ही दज्जाल का जिक्र ख़त्म हो जाता है, जिससे ये मालूम हुआ कि इस यानी 16वीं सदी से कबल ही ये फितना ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जालत के ज़िक्र से पहले बनी इसराइल का जिक्र किया है, जिससे मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफ़ी चर्चे में होंगे, यानी इन्हें खुरूज मिलेगा। अब हम हज़रत की उन बातों पर गौर करते हैं तो इससे भी यही अंदाज़ा निकल कर सामने आता है कि चूँकि दज्जाल के 15वीं सदी के आदि में आने का इम्कान है और हज़रत मेहदी इससे तकरीबन 5-6 साल पहले आएंगे और इस वक्त 1443 हिजरी चल रही है। 5-6 साल कबल मतलब 46-45 हिजरी, जो अंग्रेज़ी साल के हिसाब से 2024 और 2025 बन रहे हैं। इमाम मेहदी के ज़हूर के बहुत ही मुमकिन है कि 2025 के बाद इमाम मेहदी की क़यादत में तीसरी आलमी जंग इस्लामी होगी। बहरहाल आप जिस तरह भी गौर कर लें, यही 2 साल सामने आ रहे हैं। मालूम ये हुआ कि 2 साल उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को दज्जाली फितनों और साजिशों से हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, तीसरी आलमी जंग इमाम मेहदी के ज़हूर और दज्जाल के कुछ नुकात हैं।
کچھ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اہل سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ نمبر 2، پھر غزوہ ہند ہوگی۔ نمبر 3، ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کو قتل عام کیا جائے گا، جیسے گستاخ اور علامتی قادیانی وغیرہ۔ نمبر 5، پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ نمبر 6، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 7، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نمبر 9، سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑتے چلے جائیں گے تو ان کا مدینے کے درمیان مقام پیزا پر زمین میں ان کو دھسا دیا جائے گا۔ پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے سارے یہودی بھی میدان میں آ جائیں گے اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہی ہوگی۔ پھر حجاج مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا ہی زبردست اور معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ نمبر 13، یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر کے آگے بڑھے گا اور راستے میں نجد شہر ان کی طوفانی خار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نمبر 14، کلی لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ نمبر 15، پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے تو یہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں پر بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب اگر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشنے کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی لہر کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے اپنی جان بچائے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہیں مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر شکست مسلط کر دیں گے۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے اوپر سے پرندے اڑیں گے جو مر کر ان کے اوپر گریں گے، لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکیں گے۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر ارمانیہ کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے ارمانیہ پر اندھی، طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے اور ارمینیوں کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی اس کے سامنے بیبل اور نینوا اور بغداد کے قصے بھی کم ہیں۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملے گا، لیکن لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کریں گے۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کا جہاد کا یہ صلہ دیں گے کہ ان کے نعروں سے قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو یورپ میں کہرام مچ جائے گا، لیکن یہیں پر خبر پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی، احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بہت ہی سخت امتحان ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کرنے کا وقت نکالنے میں کامیاب ہو گیا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ اتنے میں عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملیں گے ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے، اور ان میں
से कोई भी बचकर वापस ना जा पाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और दज्जाल उन्हें देखकर पानी में नमक की तरह पिघलने लगेगा। फिर वो वहां से भागेगा और मकामुल्लाह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। फिर यहूदियों का स्याह झंडे वाले कत्ले आम करेंगे। यही वो वक्त होगा जब मोमिनीन मशरिक से लेकर मगरिब तक फतूहात के झंडे लहरा रहे होंगे और अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में जो वादा फरमाया था वो पूरा होगा, यानी कुफ्र सरकशी करने वाले कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोज़े क़यामत से कबल तबाह व बर्बाद न कर दे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि कोहे तूर पर जाकर किला बंद हो जाए। याजूज माजूज निकलकर फितना अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताला इन पर अपना कहर नाजिल करेंगे और इन पर नफा नामी कीड़ा लग जाएगा और वो हलाक हो जाएंगे। फिर 7 साल तक मुसलमान अमन व अमान से रहेंगे। अमन इतना ज्यादा होगा कि बच्चा शेर को भगा देगा, जहाद खत्म हो जाएगा, तलवारें दरांदियां बन जाएंगी, शैतानियां तबाह हो जाएगी और शैतान को जो क़यामत तक की मोहलत दी गई थी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर एक नरम हवा चलेगी जिससे दुनिया में इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ मुसलमान होंगे इस हवा से इनको एक शानदार मौत दी जाएगी। अब हबशी दुनिया भर हुकूमत करेंगे और नफ्स की हुक्मरानी होगी। फिर क़यामत मरहला वार शुरू होगी और तुम्हारे रब के वादे का वक्त आ जाएगा। फितना दज्जाल बहुत सख्त होगा। इससे हिफाजत के लिए हर जुमे के रोज़ सूरत काफ की तिलावत लाजमी किया करें। गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें।